हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग देखो देखो ये जो दियर मैंने आसिले ड्यूटी सब मो हजबैंड आ झील सब आज द्वितीय द्वितीय पूजा हो समस्त देखो बाय सब भोग भोग रेडी कर सारे क्षीर दही बसा जहाँ दरकार चंद्र फंद्र नहीं जीमी ये ठाकुर घर एक्चुअली आमर ये ठाकुर आमर अच्छे नहीं जीवी पूजा करने पाख देखा हाँ देखे 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 और घुंचे दे पापू पूजा कर देबा ठाकुर पूजा कर देबा देखि नुटा गुण हटो बसी टाणी आनिया सांगे सांगे सडनली धरिव टाणी से चंद्र चंद्र देखा पवन दूचे ना लिपि मार मार देसे मार छात ऊपर से जो पवन में से लिपि तो डीएसएल जुड़े मार नहीं डीएसएल नरम है चाउर डीएसएल काल पर कत जन मान नहीं देखा ना जी मेघुआ पागरम करछि बजे नम करा सब नम करा ऊपर कर दे से हो हां कर आसरे जोर वो उधर कर ऊपर आओ भाई अरे चल आओ जन पानी हो माने यू पड़ू बैठी देखि पुनी गल्ला बेला एटा सब उठे नहीं देखि थाउ रो टिक सम 5 मिनिट में पळि आसे बैठो माता ठीक नमु कर दियो ना बच्ची नम नमु कर दियो जोर टिके नमु टिके भगवान मत टिके भली की पाथ पाथ दबो आखि बुझी नमो नमो कुछ का पाठ करना पाठ पढ़ की तो करना है दरकार नहीं किस दरकार तारा तुम मो दादा अछि जे मते ये करे नहीं मोर की दरकार से सुन हां को जो बोलले नेरो जन्न बहुत बड़ा कौन कहले कि काठी गुटा की 10 जी छिणी जाई चली गेले तापर मो बापा ने कॉपी दे आसियो नहीं जो गोपाल ब्रास कर हमर ए मो जे परि गेल नहीं तो बुरे नहीं से पाड़ीबनी कत झील तो सजबाज भारी भल भाई होती गाड़ी घिनिकी स्कूटी घिनिकी बाइक घिनिकी सजबाज परी देले कि परी खाई दियो
ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଠ କିସ କରିବା ଆମ ଝିଅ ଥାଉ ସେ ପଛ ଉଠେ ନେବା ଥାଉ ଏଇଟା ପଛରେ ଆଉଥିବେ। କିସ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଳୁ ଚାଲ ଚାଲ ପଡ଼ି ଚାଲ ସେ ଜଳ ଥାଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ଦେଇ ମନା କରିବ ଏଇ ତମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଟି ଆଣିଛ ଏଠି ପୂଜା ହଉଥିଲା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଟି ଆଣିଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂଜା ସୁନୁର ଆଉ ତାର ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପ ଅଛି ତାର ପୂଜା ହଉଥିଲା ସବୁ ଆସିଛେ ଆମେ ଛାତ ଉପରୁ ପୂଜା ଏଠି ସରିଲାଣି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସେ ନ ମାରି ମାରି ମାନେ ମତେ ହାତ ଘର ଚୁନା କରିଦେବୁ ମୁଁ ପଇସା କିଏ ଦେବ ନା ସେଇ ଦେବ ପଇସା ମାସଲ ପଇସା ଦେବ ମାତାରି ଇଏ ବୁକ ଖାଇଦେବା ହଉ ଚାଲ କେଇଠି ଯିବ ଘରକୁ ନା ଆଉ ରୁଟି କରିବ ପା କହୁନ ରୁଟି ନେଇକି ଯିବ ନା ଏଇଟା ରଖି ଆମେ ନେଇଯିବା ଜଲ୍ଦି 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉ 10 ମିନିଟ୍ ଜଳୁ ସେ ନା ଆମେ ନେଇଯିବା ପତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ପୂଜା ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁ ଭୋଗ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପୂଜା ଜିନିଷ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେବି କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ଏଠି ରାତିରେ ରଖି ହେବନି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ସେଠି ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂଜା କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି କି ମୋ ମାଆ ବି କେବେ କରିନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୋ ପିଇସି ଶାଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କରିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ